Bonsoir les amis, ça va? Vous allez bien? Comment allez-vous? J'espère que vous allez passer une très bonne journée aujourd'hui, même s'il ne fait pas beau, mais on fait avec. السلام عليكم أعزائي، كي دارتو بخير؟ لاباس عليكم؟ الأمور على خير؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة. اليوم جيت نشارك معكم حيت قلت لكم ديك النهار غندير واحد الشيوه انا ووليداتي والزوج ديالي، ولكن كانت مرضات لي بنتي، داكشي علاش ما بنتش هذه واحد 3 ايام، لانها مسكينه منين جات من لا كلاس دو نيج من الثلج وهي مريضه. ما نقول لكمش دوزت معاها واحد 3 جور ديال العذاب، مي الحمد لله دابا راها شويه تحسنات. وانا مع بالحكم ديالي كما عارفيني ما نقدرش مع سمحوا لي، ما نقدرش مع لو سوفغاج حتى هو كيهلكني، وإلا تنحنت بزاف كان تيأثر عليا ديكو، حيت سهرت معاها وحتى انا مرضت شويه. ودابا الحمد لله اللهم لك الحمد. ان شاء الله نتوما معايا غادي تتواصلوا معايا ان شاء الله العشاء ديالي، وهذا ما كان غادي ندير واحد، حيت ما اون بليس حتى بنتي هاجر حتى هي مرضات، حيت جا كنعاود لكم باسكو كانت قاسم معكم كلشي. منين نهار مرضات هيبه، نهار جات الاربع الصباح فاش جبتها ملي جبنا للدار، قالت لي لا بروف راه بنتك جاتها السخانه ويا ان فيروس. ابارامون الدراري كلهم اللي مشاو للسكي مرضوا لهم شي 25 تلميذ، الوغ كانوا مساكن في لا كارونتين، يعني داروهم في البيت، ما خصهمش يتخالطوا مع الدراري الاخرين. سكيفي مسكينه داك التاج اللي دارت، داك لو سيجور اللي دارت مع صحاباتها وصحابات ديال ليكول، حدها شويه، حدها دارت واحد اليومين وشي الاخر دوزاتو غير في الفراش. المهم المهم مسكينه الله يجعلها مغفرة الذنوب، خاص غير ورا بقات فيا مسكينه بزاف تعذبات. المهم وبنتي الاخرى حتى هي منين جات الطبيب وميم طو، حيت كانت دارت حتى كانت كتسخ شويه، لقاو عندها انانيمي 200، راه كتجي بزاف بعض المراهقين الشباب بحكم كيبغيو يضعفوا، كيبغيو يديروا الريجيم. مسكين فين نقصد اللي كنصح به الناس والاباء ما يخليوش ولادهم يديروا داك الريجيم سك. الوغ ديكو دابا راه غادي ندير ان شاء الله، نتوما تقاس معايا، ما عنديش البقوله هنا، مي غندير لي زيبيناغ على طريقه البقوله. درت فيها ربطه القزبر، كلشي كيعرف ربطه المعدنوس كلشي، وكنزيد فيها حتى الكرافس ما كاينش موجود عندي، ماشي مشكل، والثومه وداكشي انا غادي تشوفوا معايا المراحل. Voilà comment j'ai expliqué mes amis. Ma fille Iba, la petite qui était partie au ski, elle était malade pendant 3 jours, c'est pour ça je l'ai soignée. Ça fait 3 jours que j'ai pas fait de vidéo avec vous. Et là, on va partager ensemble. Je vais faire la cuisine, je vais faire du poulet au four, et en même temps des poulets marinés aux oignons avec des citrons confits. Vous allez voir avec moi. Et on va y aller ensemble. Allez, à tout de suite. Je vais vous montrer tous les détails. À tout à l'heure, restez avec moi. Comme je vous ai dit les amis, là j'ai des épinards. Comme j'ai expliqué, ma fille a de l'anémie. Alors c'est bien les épinards pour l'anémie de sang. Ils m'ont fait aussi de la viande rouge et l'entraînement aussi. Alors du coup je vais faire à la façon marocaine. J'ai mis 1 kg d'épinards avec une botte de persil, une botte de coriandre, 2 gousses d'ail, avec de l'huile d'olive. Je vais mettre un peu de sel pour laisser un peu mijoter, et après je vais mettre les épices tout à l'heure. والله اعزائي راكم كتعرفوا كيما كنديروا البقوله راه عاديه. درت لي زيبينار، درت مع مرطه ديال القزبر، درت رطه المعدنوس، ودرت 2 دروس ديال الثومه معزتهم فيها. اي فوالا. ودابا درت الزيت وداكشي خلاه يتشحر حيت باش يطلق داك الماء اللي فيها. من بعد غندير العطريه وندير مع مطيشه والحامض وداكشي تدريجيا. Et là j'ai les amis, j'ai des poivrons rouges et verts. J'ai coupé tout en dés. Et j'ai de la tomate aussi. J'ai mis 2 poivrons rouges, 2 poivrons verts et 3 tomates. Et 2 gousses d'ail que je perce aussi avec le pressail. Et là j'ai mis de l'huile d'olive, toujours avec l'huile d'olive comme j'explique tout le temps. Je vais mettre du sel. Après je vais remplir le... Déjà je l'ai fait frire un peu dans de l'huile d'olive un petit peu. Elle est presque un peu cuite. Après je vais mettre les épices sur un micro.
هانتوما اعزائي شكون اللي ما كيعرفش يدير السكسوكه، هذه السكسوكه ديالنا حنا. غادي نزيد معاها شويه ديال المطيشه مطحونه. غنزيد معاه هذه راه عندي سميتو كتكون الصوبانه ديال واخا درت مطيشه صحيحه خصني ندير مطيشه طحونه معاها. جو في راجوتي ان بو دو لا صوص طوماط دون لي بوافرون. Restez avec moi, regardez. Voilà. Et après je vais rajouter de concentré de tomate, mais tout à l'heure. Ça va ma belle? Moi, je te fais des épinards pour toi. J'ai pas vu les épinards. Ben voilà. Va les prendre tout de suite. Je te fais des épinards. Hein. Mais à la façon marocaine, tu vois, comme un chocolat, parce que نتوما اعزائي غنخلي هادشي كيتشحر هكا وبقاو معايا. Restez avec moi les amis, on se verra après. À tout à l'heure. Alors, les amis, regardez, ça commence à cuire. Là, je vais mettre les épices. دابا اعزائي بلا ما نوريكم حنا راه كنعرفوا التكتوكه ديالنا. درت فيها الملحه الاول دابا غادي ندير الزهر. Bon, j'ai déjà mis les amis, restez avec moi. J'ai déjà mis de l'huile d'olive avec comme j'ai expliqué. C'est les oignons. Et là je vais mettre un peu de poivre comme ça. Un peu de piment doux. Un peu de cumin. En fait, c'est une salade chaude pour l'hiver. Pour la cuisine marocaine, on met souvent cette salade-là. Et c'est très, très bon, il faut l'essayer. C'est facile comme tout. Comme on dit, facile comme bonjour. Toujours un peu de beurre. Comme ma fille, la toute dernière, elle ne mange pas tout ça. Du coup, je vais mettre toujours un peu de piquant. Pas trop. Un peu une cuillère à café de tomate concentrée. Je laisse le reste pour après, pour l'épinard. Vous allez regarder comment je vais faire. Et au final, je vais mettre du persil que j'ai déjà préparé. Et voilà. Après, je vais encore laisser mijoter, excusez-moi. Jusqu'à ce que ça sera vraiment farci. Voilà, du poivron farci. Regardez. Voilà. Je laisse à peu près 5 à 10 minutes et après je vais éteindre le truc. Après ça sera prêt. Regardez le feu si c'est pas trop fort. Et après, je vais voir aussi l'épinard. Ça va prendre un peu de temps. Je laisse le temps de... Excusez-moi. كما قلت باش نشرح للمبتدئات على التكتوكه كل واحد كيفاش كيديرها. المهم راكم شفتوا معايا درت التحميره والبزار والكمون وشويه ديال الحار والمعدنوس وصافي خليتها تشحر واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق نطفي عليها. هذا ما كان. والبقوله راه كومون دير لي زيبينار انا كنسميها البقوله حيت ما عنديش البقوله ضروري توحشنا فين البقوله انا ما عندي فين نشريها انا يا حسره. المهم هانتوما معايا من بعد راه غادي نعصر الحامض ونلحو فيها حتى يطيب لي ليبينار مع معدنوس والثومه. من بعد غنعصر الحامض. غتشوفوا معايا الطريقه. بقاو معايا هانتوما معايا. Maintenant les amis, je vais mettre les ingrédients pour les épinards. Là,
Je vais mettre un jus de citron. Bismillah. Ça j'ai déjà mis. C'est pareil comme l'autre. Poivron. Poivre, excusez-moi. Toujours piment doux. Il faut faire quand même une petite quantité, c'est pas comme le poivron. Et toujours du cumin. Et bien sûr la tomate concentrée. Je vais mettre tout celui-là là, le tout petit. كما قلت اعزائي راني هضرت بالفرنسيه ولا بلوبار راه كيفهموني. درت باغاي درت تحميره كمون البزار نضيف هاد الحوك. غادي ندير شويه ديال الفلفله شويه ديال الفلفله يابسه كما كنقولها دائما باش نديرها شويه. سي كي زيم با الناس اللي ما كيبغيوش يديروا الحار ما يديروش. سو كي زيم با لي بيكون ne le mettez pas. Après je laisse toujours mijoter, voilà. Et après ça prend du temps, mais je laisse le temps de faire le temps de éplucher les oignons et tout pour faire le poulet. Pourquoi j'ai commencé par faire les salades comme ça? Pour avoir la place pour le poulet. C'est pour ça. Je vais essayer de faire avec ça. كما قلت بالفرنسيه باش يفهموني الناس اللي ما كيعرفوش. قلت بديت بعدا ندير هاد لي بينات بحال البقوله مع التكتوكه باش تبقى لي البلاصه على ما نقي البصله وداكشي باش ندير الدجاج يطيب. هذا مكان. نعريها باش تشرب ديك الماء اللي فيها، حيت مازال من بعد غندير فيها الحامض مسيار من بعد حتى السالي باش كنديكوري وكندير الزيتون الاحمر بحال البقوله العاديه. والله يمكن تجي فيها السمنه بحال البقوله. المهم انا نخليها هكا. Voilà les amis, le poivron farci, ça y est, c'est fini. Ils sont caramélisés. J'ai déjà éteint le feu, je laisse refroidir, après on va le dresser en même temps que le poulet. Vous allez voir avec moi, restez jusqu'à la fin avec moi. A plus tard les amis. Voilà les amis, j'ai mis 6 grands oignons que j'ai coupés en dés. Et là je vais rajouter de l'ail. Vous voyez des gousses d'ail comme ça. Je vais les presser, ils sont là. Avec le presse ail. دابا نتوما اعزائي راني درت البصله شلطتها بطبيعه الحال وغندير الثومه. كنزرب باش ما نطولش الفيديو، داكشي علاش كل مره تنقطع باش ما يجيش الفيديو طويل. Comme j'ai expliqué en arabe les amis, j'ai dit je fais tellement vite et à chaque fois je coupe pour que la vidéo ça soit pas trop long. Alors vous avez vu comment je fais l'ail. Maintenant mes amis, comme j'ai mis les oignons et de l'ail, je vais prendre de l'huile d'olive. كما قلت اعزائي راني درت البصله والثومه. غناخذ زيت البيديه ولا اللي كيقولها زيت العود. على فكره دي راه ما مجهداش، داكشي علاش درت شويه هذاك حيت عندي 3 ديال الدجاجات والبصله شويه كثيره. Voilà, j'ai mis de l'huile d'olive. Comme j'ai beaucoup de, j'ai 3 poulets et comme il y a beaucoup d'oignons, c'est obligé. Je me suis mis beaucoup d'huile. Bon, à peu près un verre d'huile. Du sel. دابا غندير الملحه. بواغ. دابا درت الملحه، دابا درت البزار، غندير سكينجبير من البزار. جانجون
je vais mettre un peu plus de gingembre que du poivre. Voilà. Curcuma, c'est ça. Le kharkoum. On peut mettre autant qu'on veut, c'est bien. En plus, c'est fait à la main, c'est fait maison. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas trop d'huile chimique dedans. Là, c'est une... comment je veux dire, j'arrive pas. Bah, les gens qui savent pas ce que c'est parce que vous pouvez pas la voir. Alors, comme nous, كيما قلت لكم بالعربيه هاد كتبيها فيها النويره وقاقله وداكشي. ملي تيكون عندي شويه دجاج كثير ولا كانت شويه عندي البصله وداكشي كندير واحد الرويز المعلقه هكا. ماشي دائما، ماشي الا كانت الدجاجه ما كنديرش، غير بحال هكا. Alors, quand je parle en français, les gens qui me regardent, qu'ils n'ont pas ça, c'est même pas la peine de la faire parce qu'ils ne peuvent pas la trouver comme ça. Après, je mets toujours jus de citron. Le poulet, toujours le petit citron. Il y a le, vous voyez là, il y a le citron confit. Normalement, il est comme ça. Moi, j'enlève la pulpe. Je laisse ça pour décorer après le poulet et je prends que la pulpe. Alors, خديت غير الداخل ديال الحامض مسير. C'est dommage, j'ai plus de gants. Normalement, je fais ça avec les gants. J'aime pas salir mes doigts, mais pour aujourd'hui, c'est pas grave. J'en ai plus. Moi, كندير اللي جات باش نخلط. Alors, تقولي ما كاينينش سلاولي. ايوا غادي نخلط شويه سمعاني. انا ما مشيتش بعيد، انا غير حداكم. J'ai pas le choix. Pour faire mariner le poulet, c'est pour ça que je fais comme ça, vous allez voir. Je fais comme ça. Je peux pas faire avec, comme je fais avec une seule main, j'ai pas le choix. Il faut que je le fasse mariner comme ça. على فكره انا غسلت الدجاج ديالي بسكين جبير بحال اللي كدير الوالده، كتغسلو مزيان وتحكو بسكين جبير والسوداني وتخليه ومن بعد تغسلو مزيان باش كيشرب داك لاطور وغسلته من داكشي ديالو. Je mets tout à l'intérieur, à l'extérieur, et après je vais fermer les deux cuisses de poulet. Je vais les fermer avec un élastique spécial pour ça. Je prends ça. Il y a un élastique comme ça. Vous voyez, mes mains, elles sont toutes jaunes maintenant. Je m'excuse les amis, j'ai pas le choix. Regarde comment j'ai fait. Je vous montrerai après. Mes doigts ils vont être toutes jaunes pendant 2 jours, je sais pas quoi. Et je fais de l'allergie pour les frotter avec la javel. C'est même pas la peine. Parce que moi je fais de l'allergie pour la javel. كما قلت الجزائر يبقاو يدي مخلطين ما كنحملش سمعاني يبقاو مخلطين. وانا كندير الحساسيه للجافيل ما نقدرش نمس الجافيل زعما باش نحيد. غنحاول نحك بالحامض بو صافا واش يمشي ولا لا. دابا غنربط ليهم الرجلين. ايوا هادشي اللي كاين على بركه الله. وعييت شويه غادي نمشي نرتاح شويه. يلاه جا الزوج ديالي ما درتلوش مسكين لا اتاي لا والو. وانا اختكم حيت عرفت راسي غنتعشاو ما بغيتش ناكل ولا جاتني سخفات الجوع. Comme je dis les amis, j'ai pas mangé à midi, c'est pas bon ce que je fais, normalement je dois pas faire ça. Et là je me sens pas vraiment bien. Alors ce que je fais après, moi je coupe pas le coriandre et le coriandre et le persil. Je le fais comme ça, on botte, je le mets à côté. Comme ça, quand ça sera cuit, je le retire. C'est seulement pour donner le goût. Je le retire et je vais le jeter quoi. Voilà.
Et après, je vais décorer avec les olives. Peut-être qu'on va faire des frites ou pas, ça dépend. Je vais demander aux enfants s'ils veulent des frites en plus ou pas. Voilà. كما قلت اعزائي اسمحوا لي ماشي تاخذوها مني قبل الصواب. غادي نشوفوا واش غندير الفريت ولا لا، حيت مازال غندير واحد الشريطه ديال لي زونديف. هانتوما غتشوفوها قدامكم زعما، لانه مع بنتي كما حكيت لكم، سمحوا لي اعتذر، مع بنتي كما حكيت لكم جاتها لانيمي وداك الشيء، حتى لي زيبينار مزيانين ليها. ما عرفتوش شنو سميتهم بالعربيه، راه كنديرهم شلاضه، با لي زيبينار، لي زونديف، ما عرفتش شنو هما، معروفين، ما عرفتش بالعربيه شنو سميتهم. وبقاو معايا. Voilà les amis, maintenant j'ai mis les 3 poulets dans cette grande gamelle et j'ai mis de l'eau partout pour que le poulet ça sera cuit. Et après quand le poulet ça sera cuit, je prends les poulets et je mettrai dans le four et je vais laisser les oignons se caraméliser. Vous allez voir après. Restez toujours avec moi. هانتوما اعزائي دابا راني درت الدجاج يطيب، وان شاء الله يكون عند حسن الظن ديالكم. وهانتوما معايا. Et voilà les amis, le poulet avec les citrons confits est prêt. Notre dîner est prêt. J'espère que vous allez aimer. Et si vous voulez faire pareil, c'est pas difficile. Bon, je vous dis bon appétit à tout le monde. وهانتوما اعزائي، ها هو الشكل النهائي ديال العشاء ديالنا، عشيوه مغربيه. وها هو دجاج محمر. بقات ليا حيت شريت، بغيت نعاود لكم واحد الحكايه، شريت الزيتون احمر، شريتو غير في المغازه هنا، صح صدق ليا شي شكل واحد لوكو ديالو جاب لاصقتو قبل ما نديرو، ديكو سي دوماج، ما خصني نمشي للمارشي باش نجيب الزيتون الاحمر. الوغ قبلوا على هادشي اللي وجد. دابا نقول لكم اعزائي، وان شاء الله شهيه طيبه للجميع وجمعه مباركه. وهذا هو عشانا، وان شاء الله يكون لي فخويا بخير. وهذا ما كان، شهيه طيبه عاوتاني مره ثانيه. بقاو معايا. Et j'ai oublié de vous dire, voilà les épinards, à la fin quand ils étaient vraiment cuites, j'ai mis des citrons confits avec des olives à la fin. Voilà. Et ça c'est la salade où je vous ai dit, je vous ai parlé tout à l'heure. إذا نسيت ما قلت لكمش، راني درت الزيتون الحامض، ضفت عليه الحامض المصير والزيتون بالشكل النهائي، وجات والله العظيم يا جات بحال البقوله. ايوا ما شهيتكم. ودابا اعزائي جا لقيت باش نقول لكم الله يصبحكم على خير، وصباحوا تباتوا فرحة الله ان شاء الله بصحة جيدة وفي احسن الاحوال وعلى ما يرام. وش نقول لكم، ان شاء الله نلقاكم غدا في نهار احسن نهار النهار. كما كنقول دائما، دوما يوغا ان جور ميور، وكنبغي يكون دائما في قلبي وراكم عائلتي الثانيه. كنقولها ونعاود، ربيكم بالله وبكم باش واقفه. احبكم في الله. يلا ليلتكم سعيده. mes amis, je vous dis au revoir et à demain. Faites de beaux rêves, bonne nuit à toutes, à tous, et à demain. Je vous aime.